Halo para Epers, kembali lagi ditonton Alif alur cerita film. Di sini Maman masih setia membuat hiburan untuk kalian. Jika kalian suka dengan channel ini, mohon di-subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, Maman kali ini akan menceritakan alur cerita film yang sangat menggregetkan dari negara India. Film ini didedikasikan bagi para pahlawan maupun korban peristiwa serangan teroris di Hotel Taj Mahal Palace pada tanggal 26 November tahun 2008 yang mengakibatkan lebih dari 150 orang meninggal dunia. Film ini mengisahkan tentang seorang mayor angkatan darat yang bernama Sandip rela berkorban demi negaranya. Oke, langsung yuk menuju ceritanya. Seorang ayah bercerita tentang masa kecil Sandip. Pada waktu itu Sandip kecil diajak ibunya menemui paman yang seorang polisi. Sandip melihat tahanan dan menanyainya. Ibu yang melihat itu langsung menarik Sandip dan menegurnya. भूख लगी थी ना? समझ में नहीं आता? हाँ वो तो Malam tiba, ibu meminta maaf kepada Sandip karena menegurnya tadi pagi. Lalu ibunya mengajaknya menonton film kesukaannya, Arnold Schwarzenegger. आर्नोल्ड शिवाजी नगर जल्दी हाँ माँ कना Keesokannya, Sandip diajak ayah melihat parade angkatan laut. Semenjak itu, Sandip sangat ingin menjadi bagian dari itu. एक सोल्जर की आंखों में दिखा सो संदीप बचपन से ही सोल्जर बनना चाहते थे। को अच्छी पढ़ाई मिले, नौकरी मिले। Sandip yang kini sudah SMA mempelajari tentang angkatan laut. Tiba-tiba datang siswi baru yang bernama Isha karena toilet cewek rusak. This is the boys' bathroom. गर्ल्स वॉशरूम इज आउट ऑफ ऑर्डर। Sandip memperkenalkan dirinya tapi Isha tak menyebutkan namanya. Saat Isha keluar, Sandip memanggilnya karena di tas ada namanya. बैग पे नाम लिखा है that you in the boys' bathroom. Di malam hari, Sandip mengisi formulir untuk masuk Akademi Militer Angkatan Laut. Dipergoki oleh adiknya. Ia pun khawatir akan ketahuan ayahnya karena ayahnya ingin Sandip masuk kuliah kedokteran. पापा तो मेडिसिन कह रहे थे। और माँ इंजीनियरिंग। Keesokan hari di sekolah, berharap Isha mendapat ucapan ulang tahun dari kedua orang tuanya. Justru ia cuma dapat uang yang membuat ia kecewa dan membuangnya. Merasa sedih, Sandip menghampirinya dan menunjukkan uang yang ia buang. Dengan mengancam foto yang di toilet, Sandip mengajak Isha beli baju untuk adiknya. Dari sini, benih-benih cinta mulai muncul. पर मुझे ये अच्छी लगी यार। संध्या मेरी सिस्टर है, इसलिए आया ताकि तुम अकेली ना रहो। Saat Sandip diantar pulang Isha menuju rumahnya, ia melihat tetangganya melakukan KDRT. Ia pun melerainya. Dan di rumah ayah marah mengetahui bahwa Sandip akan masuk sekolah militer karena sebuah surat dari Special Service menunjukkan bahwa Sandip tidak lulus seleksi sekolah angkatan laut. आप ही का इंतजार था। क्या है ये स्पेशल सर्विसेज? अच्छा हुआ रिजेक्ट हो गया। मेडिकल में गया, किससे पूछकर अप्लाई किया नेवी में? बताओ। Ketika tidak lolos seleksi, Sandip tidak menyerah begitu saja. Biasanya seorang ayah memarahi anaknya, anak akan tunduk dan mendengarkannya. Namun tidak dengan Sandip, ia malah mengatakan kepada ayahnya dengan gagah kalau ia akan masuk sekolah angkatan darat. मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ डैड। Keesokan paginya, ayah tidak mau bicara dengannya. Sandip yang akan berangkat ke sekolah militer berpamitan kepada ibu dan adiknya. Sebagai seorang ayah yang ingin melihat anaknya sukses, ia pun luluh hatinya dan melihat surat penerimaan sekolah angkatan darat Sandip tertinggal. Ayah pun mengejarnya. एडमिशन लेटर भूल गया वो। पापा रोक। एडमिशन लेटर। है पापा, वो जेरोक्स है। Waktu tak terasa, tibalah Sandip mengikuti latihan di Akademi Angkatan Darat. Latihan demi latihan ia lalui sampai 6 bulan. Selama itu juga ia mengirim surat kepada Isha 5 kali, namun tak ada balasan. In every moment, और तुमने किसी का जवाब नहीं दिया। पिछले 6 महीने में ये मेरा 5वां लेटर है।
Dengan sangat gigih, Sandip yang dari awal tertinggal oleh teman-temannya, kini ia mampu melewatinya. Ada satu teman yang bernama Harsh yang egois dan tak suka dengan Sandip karena kemampuannya telah dikalahkan oleh Sandip. Saat adu lari, hanya 2 orang terdepan mendapat minum. Sandip yang paling terdepan melihat temannya yang bernama Fir telah dijatuhkan oleh Harsh. Sandip membantu berdiri dan memberikan minumannya. First time coming first, Unni Krishnan. Ternyata selama ini surat untuk Isha tak pernah sampai karena diambil oleh Harsh setelah Fir memberitahunya. Langsung saja Sandip menghampiri Harsh. Tak disangka Isha juga mengirim surat dan akan pergi ke Swiss. Sandip yang takut tidak lagi bertemu Isha, ia langsung izin ke atasan dan menuju rumah Isha. वो जा रही है स्विट्जरलैंड। तब से तुम्हें मुझसे बात करने का टाइम ही नहीं है। 25 जुलाई हम लीविंग। हमारे लेटर्स पढ़े मैंने, भेज किया। Isha diajak ke terminal untuk mengantarnya kembali ke kota Pune, tempat Sandip menempuh pendidikan militer. Sandip tidak ingin terlambat mengikuti apel dan ia ingin melihatnya untuk terakhir kali. Namun tak disangka tiket pesawat Isha menunjukkan lokasi Pune. Sandip menyatakan cintanya dan tragedi pun terjadi. तो पता नहीं तुम्हें कब देख पाती। I love you। Mereka akhirnya menikah dan karena pekerjaan di kota berbeda, mereka tidak hidup bersama. Mayor Sandip yang kini masuk di kesatuan 5T Special Action Group dari NSG, yaitu pasukan elit Garda Keamanan Nasional India yang bertugas menanggulangi teroris, telah memberikan arahan ke bawahannya saat latihan. पहली गलती। दूसरी गलती ये असली वॉर सिचुएशन में गोलियां भी असली होती है। हमारा काम बचाना भी है और बचना भी। With the 51 Special Action Group of the NSG, don't underestimate the enemy. Melalui teman di India, kelompok teroris yang ada di Pakistan telah memastikan bahwa tempat-tempat yang ada banyak orang asing akan menjadi target mereka, termasuk Hotel Taj Mahal. हेडली ने सारी तस्वीरें भेज दी। Sandip mendapatkan surat dari Isha dan meminta izin cuti pada tanggal 26 November 2008. Di tanggal itulah serangan di Hotel Taj Mahal terjadi. I need leave, sir. Don't mind me asking, all okay? I'll lose her forever, sir. Leave कब चाहिए? Tepat tanggal 26 November 2008, di waktu sore hari, 8 orang teroris telah menyebar ke tempat kafe sekitar Hotel Taj Mahal dan mengaktifkan bom yang ditinggalkan di taksi. Serangan pun terjadi. Mereka menembak membabi buta tanpa memilih korbannya, hingga semua orang berlari menuju Hotel Taj Mahal yang teroris lain menunggunya di sana. Saat semua orang sudah di dalam hotel, para teroris menembak semua orang yang ada di situ tanpa belas kasihan. Entah tua, muda, wanita, anak-anak, bahkan orang buta pun jadi korban. Sambit yang mendapat laporan langsung membatalkan tiket yang akan menemui Isha. Saat Sandip telepon orang tuanya, ia melihat pasukan telah menuju bandara, lalu ia menyusulnya. ट्रेनिंग अफसर को नहीं भेजते मिशन पे। But get the boys ready. संदीप है Seorang tamu hotel yang bernama Pramoda melihat tamu lain ditembak tepat di kepalanya. Ia pun kaget dan langsung mengunci pintu. Pasukan NSG bersiap. Sandip yang baru tiba meminta izin untuk ikut dalam misi. Sebagai perwira pelatih yang aturannya tidak boleh ikut dalam misi, Sandip tetap ngotot mengajukan diri untuk dilibatkan. Speaking private, sir. Now we'll lead. आपको लगता है 51 SAG ऐसी सिचुएशन के लिए बनाया गया है? I train them, sir. मैं उनको ट्रेनिंग अफसर हूँ. The country to deal with such a situation. मुझे कहा होना चाहिए.
Keesokan paginya, pasukan NSG tiba di Mumbai dan para jurnalis menyiarkan berita penyerangan. Sementara otak pelaku penyerangan mengabarkan bahwa pasukan NSG telah datang. Para teroris menyambutnya dengan granat dilempar ke kubah bangunan hotel. Pasukan NSG telah memasuki hotel dan menggali informasi dari petugas hotel dan kesatuan lain yang sudah tiba dari kemarin malam. Just the lobby, sir. But they are all over the place. सर कौन सा मार्कोस कल रात से लड़ रहे हैं जिन एरियाज को कैप्चर करते हैं Pramoda ketakutan mendengar suara tembakan bahwa tamu lain dibunuh. Satu persatu kamar telah diperiksa.